با سلام و سپاس شما را به طربخانه بورک دعوت میکنیم. آب و عزت، قدر و قیمت، ناز و نعمت اینجاست. ما غذا را با محبت پخته کردیم که شما بهره بردارید. بورک، مکان خاطره های سبز. تلفن برای فرمایش 99 999 2008. من به شما یک چیز میگویم. وقتی که سالها میگذرند و بعد سالها مثلا همسنفتان را یا رفیقتان را یا آدمی خیلی پسندیدهتان را میبینید، کدام حالت شما را فرا میگیرد؟ خوشحالی، خرسند میشوید. و امروز در برنامه من همین خیلی احساس ها رو دارم، زیرا رفیق من در برنامه است. رفیق من فکر میکنم رفیق شما نیست هست. دلارام قربانوی بی تکرار، شناخته، محبوب دل همگان، هنرمند شایسته تاجیکستان مهمان ما است. دلارام عادتا با زبان روسی حرف میزند، ولی من امروز دلارام خان را مجبور میکنم که با فارسی حرف بزند برای ما و شما و با همون اصطلاح یک ترانه که صدا میداد میگویم تاجیکی میدانید کنی دختر گپ زنید. سلام با همه. سلام دلارام. سلام ارزو جان، همه با سلام. جیل، صفت، زیباگی، کم مصرف و اقتدار. امروز تاجیکی صحبت میکنیم. مالش. هرچند دلارام در مؤسسه تحصیلات عمومی با زبان روسی با کودکان درس میدهد. این رو خیلی ها نمیدونند. سر میکنیم از همین. چرا آموزگار شدید؟ آموزگار برای آنکه من کالج پداگوژیک تمام کردگی. من وقتی که میخوندم هم مکتب کار میکردم معلم موسیقی، هم باغچه با کار میکردم معلم موسیقی. در چکالفسک؟ نه، در خوجند. در شهر خوجند. چند سال کار کردید اونجا؟ 2 سال مکتب، 2 سال باغچه با. دوشنبه به کوچه آمدیم، کمترک اینجا کار کردیم، خوندیم، بعد گریختیم. دلارام، شما اویلوی به دوشنبه کوچیدید آمدید یا اینکه شما خودتان تنها؟ من تنها کوچه آمدم اول. پدر و مادر، دادرچم، خواهرچم خوجند به زندگی میکردم. بعد خوجند گشته رفتم، شوهر کردم. بعد شوهر کردی، کودکان کردی، کوچه آمدیم دوشنبه. چطور شوهر کردید و شوهر شما کی است؟ یکمش اینکه بود. ما جدا شدیم. بود. در زمانی گذشته. در زمانی گذشته. نه، بهت صنعتکار ناز بود. سرود می نویست، آهنگ می نویست. از خوجند؟ نه، وای آدم در گلشن کار میکرد. انسامبل گلشن. من اومده اینجا به سرود ثبت کردگی بودم و اونجا به شناس شدیم. بعد وای تکلیف کردیم در شهر چکالفسک قدیما کار کرد. همونجا به بعد همین خیلی شد. همین خیلی شده مانده. اما یگان فرزند تولد شد؟ 2 تا دخترچه. خدا باشکر. من یک دخترچه‌تان رو دیدم در صفحه اینستاگرامتون، بسیار زیبا است. دویمش هم زیبا. دویمش رو ندیدم تا به حال. در برلین میخونند، برای همین هم زبان از یاد میکند، این کار میکند. دختری که اینجاست میخواند؟ تمام کرده که ارکیتکتورا. از دخترها یگان کس آوازخوانی نمیکند؟ دختری کلونین آوازش بهت خوشرو. دیگه من نموندم سند با. چرا؟ یکتا بس من. چرا شما دخترتون رو نماندید که سراینده بشود؟ شاید چیزی رو دیدید، شاید دشواری های حیاتی خودتان تاثیر گذاشت که نخواستید که دخترتون صنعتکار شود. نه، بهت قین کار کردن صنعتکار با دختر بچه. نخواستید؟ نخواستم. نه. خودش چی میگفت؟ خودش اگر خفه شد. خفه شد؟ خفه شد. خفه شد که من نماندم. شما مجبور کردید که رشته معماری رو انتخاب کند؟ به فکرم. و حالا چی؟ حالا نمیگوید که شما مرا مجبور کردید، من دیگر چی میخواستم؟ حالا که گفت. اکنون ای بی من هست. ریاکشنی شما چی خیلی است وقتی که این
طعنه میکنند که شما مرا مجبور کردید؟ نه یک بار گفتم اما بس هم یک تا گپش کمتر سخت رسید لیکن تو حاضر من فکر میکنم که در کار نبوده خیلی محکم کردن من که تو یک تا خودم کلون کردگی هر دوشان میترسیدم یکم کس گپ زند یکم کس گپوی نادرست گوید من نخواستم که ویا من بر این پیش پا خورم من این طرفی مادر فکر کردم طرفی دخترچم فکر نکردم که دیگه هم کورساش هم سینفاش می رفتن که با یک چیز رو می دیدن اما هم جبه محکم نه اونجا نمیری اینجا نمیری ای بی خودم مادر خوب بودید و هستید؟ پنجاه پا پنجاه آها شما رو مادرتون سرزنش نکرده بود برای یگون کارتون مثلا یگون کاری ناجا میکردید؟ آدم شدیم بله خدا بشکر که پدر و مادر داشتم تو حاضر هستند و یا تو حاضر من میترسم پدرم و مادرم میترسم و جنگ میکردم و چشمشون با نگاه نمیکردیم حاضر کودکان نمیترسن پدر و مادر گپ زدن میگیرن همیشه این پدر و مادر ها میگویند که در وقتش ما میترسیدیم تو حاضر میترسیم امی خیلی گیریم اگر سری دسترخوان میشیشتیم دادم هم تو نگاه میکردم و میدونستیم چی آوردن در کار چی کاره بود پدر شما دیلارام جان؟ و یا ورزش به مشغول بودن پهلوان فوتبال والیبال بسکتبال معلمی فیزیکولتورا مادر چی؟ مادر کار میکرد؟ مادرم البته کار خونی ما به گنرال مادری من بودن تو حاضرم گنرال و یا اوبل و اینکامات به کار میکردن خود جنبه در مقامات حربی ده. ببینید از اویله که یکی نماینده مقامات حربی است و دیگری باز هم ورزشکار است یک سراینده چه خیلی تولد شد کلان شد و خونی و کلونم گرفتم مادر کلونم مادری منم مادرشون لاپارچی بودن پیش لاپارچی هم سرود میخوندن هم مینواختن هم رقص میکردن چند فرزندید در خانه؟ 3 تا 3 دختر؟ نه 2 دختر 1 پسر اودیتور اولین شما کی بود؟ در کجا میخوندید؟ مطمئنم که در پیش پدرتان شرم می‌داشتید نمیخوندید؟ نه یکم از من میگویم رحمتی پوچم بودن و یا میشیشتن پوچو این شوهر خاله اتون؟ شوهر خالم و یا بهت دوست می‌داشتن صنعت من سرود میخوندم یک خاله بچم دختر بود رحمتی ویم یوش گذشت وای بمانند بود اکتریس خیو مالینی هندوستان بهت خوش رو بود دخترک موهش دراز پروست میچه وای میکردیم ساری میکردیم خول میموندیم رقص هندی میکردم با یک تا اپیم زلخمار وای زلخمار اپم وای شعر میخوند تئاتر اویلوی میگیم تو حاضر ما جمع شویم من زلخمار حاضر وای میشد کلون میشد من یا نشپم هم رقص میکنیم هم سرود میخونیم هم با لاتو بازی میکنیم تو حاضر میخیل اویل ما همشون میخیل سرودی یکمی من ترانه و تاجیکی کتی بود برای شهر لنین‌آباد خوندگی بودم من چگونه بود؟ شهری گل بدوش بکن مرا گوش نامی تو آرد دلها را بگوش لنین‌آبادم شهری من جانی من لنین‌آبادم نوستالژی رفتیم با هم نه پیش سرودای خوشرو خیلی میلویین بود این والس بود والس اهمیت دادید که وقتی آخر والس نیست قریب که نیست اما چه ریتم زیبا است والس رقصش هم خوشرو بود تو حاضر پدرم منم میبرارن والس میکنیم امین یادتون باشد در خوجند خیلی پارکی چمچو قرال بود چمچو قرال تو حاضر هست بله در ساحل دریا همون مباینی پارک با تانسپول بود ما دخترها که همسایه همه اروسا بودن من یک تا بودم تاجیک
мо вай дадаҷон мо чағзадани мерим маълаш бачам бо дадем хеле копилка доштан ман аунҷа 50 тини мегирифтам яке меафтед чӣ тавр мегирифтед шумо бовар маслиҳат аз омӯзгори пеш гипсовый хеле копилка буд ку хеле аз гипс як духтарак кати писарака хеле ачоқ мекард то ҳозирам ҳаст ёдам ба дадам унҷа ба акнун аз он дарун чӣ хел бароварданашро ёд бидиҳед ҳозир ман мегӯм камакак амон ваяша калонтар мекардему лекин додарчам ҳамон сурохиро қати додарчам вай мекардем метакондед ҳамин хела ҳамонҷа меафтид якумаш афтид тани ман буд танга меафтид танга меафтид мо бо хеле дадем як рӯз мешинам як бирорам чӣ мекунем чанд пул шудаги мебирорам пул кам ки гирифт ҷим ки гирифт ҷим гавзам ки гирифт ман додарчам ман ба ин додарчам ин бори якдигар бори якдигар то ҳозира бори якдигар пула ҷамъ карда дискотека мерафтем набинед ки рақс мекардем соат 9:20 аз чумчуқарал то хоная 15 минут бо такси қабидан дар кор чунки тез рафтан дар кор ҷамъ мекардем 1 рубл буд то хоная такси духтаро кардем 20 чинита мепартуфтим то охири дома баъд пиёда мо ҳамин ҷамъ дадам дилором барои ман хеле ҷолиб аст робитаи шумо бо собиқ шавҳаратон то ҳол робита доред аз ҳоли фарзандон хабар мегиранд ё не намепурсанд ҳичи мобайни шумо нест не тамоман ягон гап нест издивоҷ кардед дуввум бор кардам сеюм бор кардам инам монем ё бурем намедонам не баба фарқаш не рафтан гирад подумаешь чанд бор издивоҷ кардед 3 бор хайр 3 бор издивоҷ кардед ҳеҷ гап не ҳеҷ гап не хай наёфтам тақдирам мехе будааст баъд гуфтанд ки тамом дар кор не шавҳар накун нашудагӣ намешад тамом ҳоло дилатон монд аз ҳама ё ин ки ҳанӯз ҳам умед ҳаст ки як ҳамсафари ҳаётро пайдо мекунед ба фикрам ҳар як зан дилаш ба дорад ки як одам пайдо мешавад ки ёни ту ба меистад дили туя меёбад камакак ёрдам мекунад ман ба ҳамин ёнам ба истад шуд духтаро калон шуданд шавҳар мекунанд мебиравам ман метарсам якта худам монам ҳамина беҳад метарсам аз танҳоӣ метарсед беҳад метарсам бораи ҳамин саг дорам спаниел спаниел ин хурдакак аст гӯшҳои кашол дорад ва мефаҳмад доност хеле саги касал шавам пешам намерад дар дунё ба фикрам 3-4 навъи сагҳои доно ҳастанд якаш ҳамин аст ин беҳад доно ҳаст бовар мекунед ин ахутаракиш то пир шуданаша метавонед дрессировка кунед бӯй намедиҳад вай вобаста агар аз писарча бошад соҳибаш вобаста писарчаҳо буд дорад духтарчаҳо буд надорад писарчаҳо буд дорад аслан дар зиндагиам бале акнун бачаҳо бепаротаранд ин табиати мард аст ман як чизро мегӯям воқеан чунин аст дар хонае ки зан нест дарав ҳис мешавад набудани зан масалан агар дар як хона як мард зиндагӣ кунаду зан набошад медароӣ мефаҳмӣ мебинӣ ки инҷо зан нест аммо дар ҷое ки зан аст он ҷо ҳамеша тоза аст бале тамиз аст покиза аст зебо аст каме ҳоло бачаҳо қаҳр мекунанд мегӯянд ки мо чӣ хел не барои чӣ бачаҳо зурен гап надорам дилором хуҷанд чумчуқарал ин ҳама гашту гузор дугонаҳо дӯстонро партофтед омадед ба душанбе душвор набуд барои шумо як сол камтарак азоб мекашид лекин тез мерафтам меомадам ҳозир аинҷа рафта наметавонам душанберо дӯст доштед беҳад
беҳад дӯст медорам. хуҷанд мерам 30 рӯз меистам тамом. очам нигоҳ мекунам, ҳа мебравед ми. модар чӣ? модар қабул карда метавонанд душанберо ё одат кардан унҷо? Не, ва ё инҷа наметавонам. Тамоман ман мегӯям биёед унҷа мефурӯшем, як хонаи заминокӣ мегирем, ҳаминҷа ба зиндагӣ мекунем. розӣ намешавад? дилором масалан 15-20 сол пеш топтарин сарояндаҳои рӯи саҳна шумо будед. дилором, парвина шукруллоева, парвин юсуфӣ, жана шаинян. ҳоло чаро сукут кардед? барномаҳо кам, таронаҳо кам. агар фикр кунем пештара вақта гирем, агар ин қадар сум дар кор набуд. композиторҳо мекофтанд ки суруди ваёя хонанд. агар ёдатон бошад, мекофтанд ки мана дилором хону ҳамин суруд барои шумо як бор гӯш кунед, гиред хонед. баъд мерафтем, аранжировка медодем, маблағ медодем. иқа қимат набуд як суруд. ҳозир мо мекобем, чунки нест. пеш хафиз саидов буд, соҳиб нозим буд, володя юматов буд. ҳозир ино нестанд. охирон ҳамин володя юматов гузашт. ман беҳад дута қанотам фуромад поён. ман надонистам ман куҷо мерам, пеши кӣ мерам, чунки ино медонистанд чӣ хел суруд навистан дар кор барои авози ман. бисёри навозондаҳо намедонанд чӣ хел суруд ман банависам. агар ёдатон бошад, володя шлыков буд, домрадио ба кор мекард, авоза сабт мекард. мо як сурудаку як бор мехондед? аз сар мекардем то шаба як суруда мехондем. як ҷош калимааш нотуғрӣ мебиёд, аз нав мехондем. ягон фалшивӣ нотка биромад, аз нав мехондем. беҳад қиин буд хондан. барои ҳамин мегуфтем ки биё зинда хонем беҳтар. як бор мехонем, зинда тамом. мо ҳамона сабт мекардем барои телевизион. концертҳо ба зинда мехондем. тамоман фонограмма намешуд. туёба мерафтем, 8 соат, 9 соат, 10 соат бошадам мехондем. кори омӯзгориро шунидам ки тарк кардед? тамоман тарк накардам, камтарак мондам. медонед барои чӣ ман рафтам? ҳама ҷо баҳаст. ҳамин санъаткоро баҳаст, муаллимо баҳаст, мумкин ҷои калон ба ҳама ҷо баҳаст. одаме ки аз тои дил кор мекунад, одаме ки барои ин одам мебиёянд, бахелӣ чуба вай ба мебиёд, ман ба намебиёд, чуба аз пушти вай маълим бисёр кӯдакон медаванд пеши вай маълим. падару модар меран охи пеш ҳозирам ҳамин хел шудаги. ҳозир мактаб намекобанд, муаллима мекобанд. мактаб мумкин беҳад мактаби хушрӯ, пешқадам. агар муаллими нағз набошад, чӣ хел мерад? намешад. ҳоло дар кадом мактаб кор мекунед? ман ҳозир рафтам маркази кӯдакон ва наврасон. собиқ хонаи пионерон. да ҳамунҷа рафтам. ман ба комилҷон синф додам. кӯдакое ки худам ба мехонданд ҳозир мебиёянд, дарсҳои иловагӣ медиҳам, ёд медиҳам кӯдакоба. кӯдаконро дӯст медоред? беҳад дӯст медорам. бузургсолонро чӣ? одамони калонсолро? дилором чизе нагӯед. ман фаҳмидам аз реаксияи шумо, аз реакшни шумо ман фаҳмидам ки кӯдаконро дӯст медоред барои поку самимӣ буданашон. да, ва ё покам, ва ё фиреб надоранд даруни дилашон, ва ё фиреб карда наметавонанд. калонсолон чӣ? худатон медонед ку. ман калонсоло кати чанд бор пеш вай кардам. фаҳмидам, рӯтон ба механдад, дар пуштатон гап мезанад, ҳаминаша беҳад ман ганда мебинам. ба гап занад, ин кори ҳар кас наметавонад дахе кор карда. бори моҷаро нашудаед бо ягон ман якум сол рафтам мактаби як, ман ба синфи ду додам.
падару модарон кати гап задан ва ё гуфтан ки ҳамон ҳофиза муаллими кӯдакҳои мо баъд гуфтан ки як бор бинетон баъд гап мезанем ва ё ман ба бовар мекунам ман ҳамихе ҳаракат мекунам ки агар кӯдакҳо ба гуфтан ки ман ин кора мекунам ман бояд ин кора кунам. чаро чунин андеша доранд одамон нисбати сароянда фикр мекунанд ки сароянда бесавод аст ҳамихел фикр кардам баъд ки вале шумо ин қолабҳоро шикастед. шикастам синфи 4 тамом кардем бо хушрӯ консерт тайёр кардем барои падару модаро выпускной мегӯянд то ҳозир авай падару модарошон невараошон намебиранд бовар мекунед розиянд ба назари шумо аз куҷо пайдо шудааст ҳамин андеша ай пеш чӣ хел мегуфтанд ана ачиска то ҳозирам мондам санъаткор намегӯянд ҳофиза намегӯянд ачиска то ҳозирам мондагӣ ҷиддӣ қабул намекунанд. фикр мекунанд ки агар ту ҳофиза ё ягон санъаткор арақхӯрӣ мегардӣ фикр намекунанд ки кори мо беҳад қиин ҳозирам ту мехонанд мебираванд не ман то ҳозира саҳна мебирам ман баданам меларзад то ҳозира мегӯянд ки ҳамин қасол мехондед пеши калонҳо мехондед чӣ метарсед истинный артист бояд тарсад. дар назди калонҳо яъне киҳо хондаед калонҳо киҳо масалан аз шахсиятҳои ҷаҳонӣ а чё можно что ли говорить бале перед президентами пела гӯед пеши президентҳо хондагӣ будам кадом президентҳо президент Россия президент ҳам Путин буд ҳам Медведев буд Украина пеш Кучма буд Леонид Кучма да пеши ваё баромад кардагӣ буданд Всемирный банк калонош баромад мекардам президенти Казохстон Узбекистон Қирғизстон қариб ҳамашон буданд аз наздик дар масофаи чанд метр пеш мо наздиктар мехондем чанд метр мана фиштетку ҳамихел мехондем боз зинда мехондем киҳо буданд он ҷо ғайри шумо ман Парвина Шукрулоева Бахтиёр Ибраҳимов бо Парда Қосимов будам Давлатманд Холов ино беҳад санъаткорои зинда мехондед зинда мехондем мумкин не консертҳои калонба зинда нахондам. кадом сурудҳоро бештар шумо ба президентҳо пешкаш мекардед забони русӣ кати бисёртар мехондам. А напоследок я скажу, а напоследок я скажу, прощай, любить не обязуйся, с ума схожу или восхожу к высокой степени безумства. Как ты любил, ты пригубил к погибели, не в этом дело. Как ты любил, ты погубил, но погубил так и не умела. А напоследок я скажу. браво браво боз мехоҳам монед як бори дигар ягон чизи дигар хоҳиш мекунам Дилоромҷон аз ҳамин таронаҳо аз ҳамин романсҳои қадимӣ Твои следы в сугробах у реки, как и слюды, они тонки. Чуть подморозила 2 кружки озера, и вот они горят, как угольки. Возьму в ладонь хотя бы один твой след, но только тронь, он просто снег. Ну ладно, не будем дальше. офарин бар шумо раҳмат. агар шумо соатҳо бихонед ман сер намекунам инро медонед ман медонам
санат دوست شما ارزو جان. میخوام حالا درباره عموما کارهایتان در کابورا و فراغتگاه ها حرف بزنید، چون که در مثلا جایهای دلخوشی طربخانه ها نیز کار کرده اید. تو حاضر کار میکنم در طربخانه دشوار شهری نیست؟ سبز نه باور میکنید ترانه میخوانید، روز درس میگویید. این دو ابرازی هست که آدم ها شاید این ابراز ها رو درست درک کرده نتونن. مثلا شما شب در ابراز یک سراینده، مثلا مثل گوگوش که در کابوره ها میخواند در جوانی هایش، ترانه میخوانید، روز درس میدهید به کودکان. این دو ابراز چقدر شما اون دلارام رو با این دلارام قیاس کرده میتوانید؟ من خودم نمیدونم. خودش میشد چه گویم دیل یک تا دیلم دو وای دارد، دو تقسیم است. همین من خیلی میشم. یعنی دو دلارام است، یک دلارامی آموزگار و یک دلارامی صنعتکار. دشوار نیست با این دو دلارام سازش کردن؟ نه آخه معلم شدن اینم هنر است. اینم هنر. شبانه در طربخانه کار کردن شما، ترانه خواندن شما فقط به خاطر خواهش خودتان است، به خاطر محبت و عشق به همین کسب است، یا به خاطر پول درآمد کردن؟ همش. من به سرود زندگی کرده نمیتونم. درآمد میگیرید؟ البته. اکثریت هنرمندان، تعداد زیادی آنها وقتی که کمک سن و سال میرود میگویند که زندگی دشوار شد، مشکل شد. در حیات شما چی؟ برای همین من رفتم مکتب کار کنی که من نفهمم همین کار. من میدونم که اگر سند نبرویم، سرود نخونم، من کسل میشم. بسیاری حافظا هم خیلی کسل شدن. فهمیدن که هیچ جبا در کار نیستی، هیچ کس توی یادش به نمی بیارد. این بیحد دشوار است. بیحد دشوار. برای همین بسیارتر کودکا که کار کردیم، کودکا که کار کنید یاش میمونید و یا حرکت میکنن که توی هم حرکت میکنی. برای همین کار میکنیم که یاشتر ایستیم، بسیارتر کار کنیم صحنه با. از پیر شدن میترسید؟ دروغ نمیگم، میترسم که بیرون میبرو یک کس نگاه میکند، اون دختره که خوشرو، زنه که خوشرو، یا اینستاگرام با می نویسن به شما بیحد خوشرو، آوازتون خوشرو می نویسن. یک همین گم میشد که من حس میکنم که من خودم گم میکنم. تو هیچ که تو در کار نیستی، هیچ که توی طرفی تو به نگاه نمیکنم. میترسم. نگی کلام سالا میگوین که خدا باشکر گو که تو پیری میری. بسیاری آدم ها تو پیری نتونستن رفتن. خدا خواهد همین تو پیری رومونه که یا شکک مونم. ممکن مردکا نترسن. مردها با نمودی ظاهری خود آنقدر اهمیت نمیدین؟ پیر هم شوند؟ نه، یاش دخترها اول اهمیت میدین. سپارتمن باشد و خوشرو باشد و انجام پوشی و خیلی باشد نگاه میکنن. یاش بودگیشن. حاضر من بر این شوند که اینجا باشد، کمک اینجا باشد. امان نگیرد تموم. امان نگیرد. الفونس نگی. چرا شتای الفونس رو خورده اید؟ با فکرم هم خوردگی شتاش. قصه کنید. من حاضر میگویم برای دختر الفونسو چی خیل. اول و یا برای شما گل میبیارن، بعد دویم سیوم دفعه یکی وای کارتم بستم تموم شد، کارتم گم کردم، کشیلکم گم کردم. انا بعد سر میشد. شاید سناریوهایشون گوناگون باشد یا اینکه یک سناریو دارن فقط؟ نه هست، با یک سناریو هست. و یا خوردگی، شتش خوردگی. یک تا یوش بچه دید که من سومدار там خوشرو پوشیدگی و ویزا. امین وای کات номери телефони мана ёфт. Айгҷо намедонам негин. Занг мезанад. Ман шумо таклиф мекунам биёед мерем.
من هر کجا نمیرم خودم رستوران با کی کار میکنم من به رستوران برآمدیم یک چغ زدیم گپ زدیم من خونه رفتم و خونه رو یکی زنگ میزنند شو منم میلیسا گرفتگی срочно 5000 сомон дар кор ман биёред их сценариеш ҳам аст ман хандидаму трубкаи мондам бисёриёшам михе мекунанд ҳозир неки ёш писарова мекунанд чаро аз шумо 5000 талаб кард масалан 5000 сомон талаб кард ин баъди муносибату ишқу ҳоли шумо буд ё ки кор то ин дараҷа набуд не ягон чи набуд гап задем ошно барин و فکر کردم من رحمدیلی بی حد رحمدیل گرفته هم تو دستی خودم کدی میبرم میتیم نیت یا نه من خودم بزیر یک کار کردم آوردم خونه با باز بکشوید پسیخولوژی الفونس رو میخوام که با دخترها مصلحت‌های بیشتر بدید در خصوص شناختی الفونس حاضر دخترها میشناسن ویا با فکرم بسیاری وقتا ویا همین کلوب میشن کلوب میرن الفونس ها да اون تو نگاه میکنن کدوم زنکی خیلی دیگه وای خودشون به نگاه میکنن خوشرو خودشون خوشرو عجب زمانه دیل زمانی پیش شکارچی دخترها بودند که مثلا جستجو میکردند که کدام یک رئیسی پولدار رو پیدا کنند حالا برعکس لیکن برای دخترها میزیبد این کار مرد به نمیزیبد تو باید رفته سون کار کن بله و همین تندنسیا زیاد شده است که مثلا زنی ثروتمند پولدار سالمند که سینش مثلا از 50 بالاست گاه یک جوانی رو انتخاب میکنند برای عشق و حال همین در شکل یک تندنسیا گندمیم هر یک آدم خودش صاحب زندگی خودش است چیکاری که میکند اختیار دارد پیغمبر یوسف زنش چند سال کلان بود؟ کلان بود 12 سال می 24 سال بود کلان بود هیچ گپ نی من میدونید چیز گنده میبینم وقتی که زندگی دیگه آدم گپ میزنن کو همینش بهت گنده میبینم بعد میبینم پیش برای پول آدم‌ها پیش خود نمی‌لرزیدن. حاضر هر یک قدم با پول، هر یک قدم با پول. نمیدونم چه با زمانهای خیلی شده که نمیدونم. دیلارام یک وقت ماشین داشتید. ماشین می‌راندید. پورش کاین بود. یکم ماشین من. ماشین ارزان نیست. 1989 بود سال. یکم من شیشتم کپیک بود ماشینی پدرم. پدر چیزی نمیگفت که نرس ماشین رو؟ نه پدرم یونم به میشتم دست راست بگیر دست چپ بگیر یک روز پنجشنبه بازار برفتیم من همه میشناخت دیلارم قربان و با من یکم ماشین باشتگی بودم مبین پنجشنبه و تتاق ماشین میمورد از کرمان من فکر کنم که زدید نیستد دامی قضاودید میکنم میشد نمیشد دادم خیلی جواب استم دادم سری رول بشتم اپوش تیلا دادم دیلارم قربان سرم خم کرده اما این باید یکم بود یک شناسی من بانو دختری زیبا پولدار ثروتمند چند سال پیش ماشین گرفت خودش میراند ماشین رو شما میشناسید رو خیرنامش رو نگیرم یکی نرنجه بعد باید ماشین رو تاپ میداد و به راه میبرآمدیم میرفتیم ماشین باید با قفا حرکت کند وقتی با قفا حرکت کردن سخت‌تر زیر کرد که قفای ماشین در بتون برخورد در بتون برخورد ماشینی نو بود همین یک ماه شده بود که ماشین رو گرفت و وقتی که زد من گفتم ای ماشینی نو رو این زد گفت ای ناخونم شکست این دختر همشون نمید من گفتم ماشین رو زد از این دقیقه همین ناخون است ولی این ماشین پورش کاین بود ما وقتی که کابزون آمدگی بود کابزون بعد پولات بولبولاگلی да антонов بله جشن میلادی
ҳунарманди мардумии эҳтиёҷи шӯравӣ Ҷурабек Муродов. мо ҳамин тарафи Пугус рафтагӣ будем, ман сафед пуштагӣ будам. Рафтем, баъд режиссёр занг зад ки тез биё, ино омадаистанд. Ҳамин зер кардам ки татах задам кӯҳ ба задам. Худо ба шукр ки ман зинда мондам. Пачақ шуд, пешаш пачақ шуд, а мошин сумкама гирифтам ки унҷо ба буд, мини-диск буд пеш. Мини-диском даруни сумка ба ҳам сумкама гирифтам, истодам пеши мошин, намедонам чӣ кардам. Лекин бини задагӣ хун танҳо будам. Хун омада истодам, намедонам чӣ кунам. Бинам боло ба стройка буд. А унҷа дута мардаков омадану оби гарм кардем. Оби гарма гирифта мана рӯйма мешуштани гуфтанд нараситон ман макияж кардем. ҳама тараф мегӯяд ҳама ҷо хунаяпа биё бушем. Не ман худам ҳаминҷо ман шуштам минҷам хун. Куртаи сафед баъд як одам дид ки ман унҷа ба мошина хай худо ба шукр ки бурдан штрафстоянка бӯю мана мошин ба шинонда ман ларзи достам рафтам бо банкет рафтам. Бо суруд хондед? Истед мана даровардам ва куртама гирифтан шушта хуш карда пӯшондам. Ҳама ҷома шурӯъ бо аздика кардам, бо суруд хондам, бо кабзон кади раҳмати кади рақс кардам. Ҳоло чӣ? Мошина меронед? Не, ман гуфтам бас. ин кори мардако, бовар кунед занаку намешад. баъзи ситуатсия мешад ки намедонӣ чие вай зер кунӣ. Ҳамин вақт ба ман ҷои тормоз буд, скорости зер кардем. барои ҳамин не парешон мешӣ ку. Суруда фикр мекунӣ, чӣ баромад мекунӣ, пешат ба нигоҳ намекунӣ, татақ мезанӣ. барои намешад. эҳтиёт кунед аз Дилором дар роҳҳои шаҳри Душанбе. Агар дидед ки мошин меронад 2-3 километр дур гуред. Не, ман фақат велосипед ба мешинем. Оҳ Дилоромҷон, хуб кардед ки омадед. Сипос ки таклифи моро рад накардед, ба барнома омадед. Хеле гуфтему хандидем. Лекин Орзуҷон, ман ҳамиқа орзу доштам ки ҳамин шумо кардӣ вохӯрему. Саломат бошед. Гап занем. Шумо ба раҳмат. Акун суруда пойда мешинем. Бале. ҳатман як ҳамкорие мекунем. Мо бо Дилором 1.5-2 сол пеш як ҳамкорӣ доштем. Як таронаи иншо кардем бо номи Нева Ева. Писанд омад ба бисёриҳо ва боз кӯшиш мекунем ки чизҳои нав ба навро пешкаши шумо бисозем. Ман бинависам, Давронҷон оҳанг кунад ва Дилором бисарояд. Нақша дорем. Вале дар охир Дилором медонед чӣ мехоҳам? Фақат не нагӯед. Рақс кунам? Не. дар як маҳфил нишаста будем. Одамон бисёр буданд мухлисони шумо. онҷо ҳамин суруди Алла Пугачёваро шумо инқадар ширин замзама кардед ки ҳамаам хел лол монд. Старинный чизи? Не. Нас бьют, мы летаем, от боли все выше. Это песня? Бале. Не, майна намехондам. замзама кардед якам тарак як порчаашро ва гуфтед ки ин сурудро шунидед. Инро аз ёд намедонед? Не, ман аз ёд намедонам. хай биёед дигарашро интихоб мекунем. яке аз сурудҳои Алла Пугачёва буд. Знаю, милый, знаю, что с тобой. Потерял себя ты, потерял. Ты покинул берег свой родной, а к другому так и не пристал. Без меня тебе, любимый мой, земля мала, как остров. Без меня тебе, любимый мой, лететь с одним крылом. Ты ищи себя, любимый мой, хоть это так непросто. Ты найдешь себя, любимый мой, и это все пройдет. Дилоромҷон, боз як той дигар хоҳиш мекунам. Хорошо. Ҷонам. Жизнь невозможно повернуть назад, и время ни на миг не остановишь, и необъятна ночь,
и одинок мой дом. Еще идут старинные часы. Это инструмент Вайбарин. جوانیرم اما من میبینم یگانجا نرفته است. آدمی زنده دیل، آدمی خوب پیر نمیشد، هیچگاه پیر نمیشد. همیشه همین گونه جوان بمانید، زیبا بمانید، دل زیبا دارید، یک آوازی زیبا دارید، دو رحمت خودتون زیبا هستید، سه باز نمبر کنم یا کفایه؟ نه اول تغییرای بیارم من اپشیده استم همه طرف همه زیباست و این زیبایی میخوام که همیشه پای برجا بماند. خوش آمدید، خداحافظی میکنیم، خیر تا با خدای آینده. رحمت همه برحمت.